अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैनल जो है वो ह्यूमन हीलिंग पे है, और इसमें हम ऐसी वीडियोस शेयर करते हैं जिससे जो है वो पर्सनल ग्रूमिंग हो, आप एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकें और आपकी लर्निंग हो, और आप अच्छे इंसान के तौर पे इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो इसके लिए आज हमने एक केस लिया है कि हम लेट सपोज़ कि एक फ़ीमेल हैं और शी इज़ मैरिड एंड शी इज़ हैप्पीली लिविंग विथ हर हस्बैंड, ठीक है। और उसमें जो है उनके जो इन लॉज हैं, उनकी जो सास हैं ससुर हैं, वो किसी और कंट्री में होते हैं और वो हस्बैंड वाइफ किसी और कंट्री में होते हैं, ठीक है। अब सिनेरियो हमने ये लिया है कि लेट्स से कि वो जो फ़ीमेल हैं उनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो जाती है, और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो कुछ ठीक नहीं आती। लाइक उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो रेज़्ड आता है, उनका एलएफटी जो है वो सही नहीं आता, उसमें फैटी लिवर आता है, या फिर उनको जॉइंडिस आता है, या फिर वो जो है वो डायबिटिक हो जाते हैं। कुछ इस तरह के इश्यूज़ इनको आते हैं, ठीक है, उस लड़की के हस्बैंड को। अब जब ये सारी बात जो है वो उस लड़की की सास को पता चलती है और वो किसी दूसरी कंट्री में है, तो ज़ाहिर सी बात है उन्हें अपने बेटे की फ़िक्र होती है, और वो अपनी बहू को यानी उस लड़की को कॉल करती हैं कि मेरे बेटे का जो है वो तुम ख्याल रखो, और ये सारी चीज़ें उसे ये खाने में दो, ये खाने में ना दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि उस लड़की को कैसे रिएक्ट करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में, जबकि वो एक बहुत लविंग वाइफ है, एक बहुत केयरिंग वाइफ है, और वो ऑलरेडी अपने हस्बैंड का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है। लेकिन उसकी सास जो है वो उसे फ़ोन कर कर के जो है वो इंस्ट्रक्शंस भी देती हैं, और ऐसा भी अपनी बातों से ज़ाहिर करती हैं कि जैसे उस लड़की की नेगलिजेंस की वजह से, या फिर उसके बहुत ज़्यादा ऑयली खानों की वजह से जो है उनके बेटे को ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सिनेरियो है, इस पे आज हम बात करेंगे, और हम ये देखेंगे कि इस पूरे सिनेरियो में जब उस लड़की की सास का फ़ोन उसको आता है तो उसको कैसे उनको हैंडल करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि कभी भी आप अपनी मदर इन लॉ से ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपसे आपकी अम्मी बन के बात करेंगी। देखें, एक सास कभी भी माँ नहीं बन सकती, इसी तरह से एक बहू भी कभी भी बेटी नहीं बन सकती। अगर ये रिश्ते एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होते तो इनके बारे में अल्लाह ताला या तो ख़ुद इरशाद फरमा देता, या फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ये बात साबित होती, कोई ऐसी हदीस होती, या इसका कुरान पाक में कहीं ज़िक्र होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि माँ बेटी का अलग रिश्ता है, सास बहू का एक बिल्कुल अलग रिश्ता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी अपनी जो सास है उनसे ये बिल्कुल उम्मीद मत रखें कि वो आपसे जो है वो आपकी अम्मी की तरह बात करेंगी और वो आपको आपकी अम्मी की तरह अंडरस्टैंड करेंगी। ऐसा नहीं होगा। वो आपसे आपकी सास की तरह ही बात करेंगी, और आपको उनको जो है वो अपनी सास समझ के ही उनको हैंडल करना है, ठीक है। वो कभी भी आपकी अम्मी नहीं हो सकती। पहली बात तो ये। तो जब आप ये एक्सपेक्टेशन ही अपनी दूर कर देंगी ना कि वो मुझसे मेरी अम्मी की तरह बात करें, या मेरी प्रॉब्लम्स को समझें, या मेरा एहसास करें, तो जब आपकी ये एक्सपेक्टेशंस ही उनसे नहीं होगी ना, तो आपको उनकी बातें भी इतनी ज़्यादा फिर फील नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप अपने हस्बैंड का बहुत ख़्याल कर रही हैं, हर तरीके से केयर कर रही हैं, खाने में भी उनका बहुत ख़्याल कर रही हैं। आप उनके ख़्याल रखने की वजह से अपनी अम्मी के यहाँ भी नहीं जा रही हैं। आपने मिलना जुलना भी लोगों से कम कर दिया है। जो वो खाते हैं आप उनके साथ वही परहेज़ी खाना खा लेती हैं, जबकि आपको जो है वो परहेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल फ़िट एंड फाइन हैं। आप ये सब कुछ कर रही हैं, लेकिन आपकी सास आपको फ़ोन कर कर के
جو ہے وہ اس طرح کی انسٹرکشنز دے رہی ہیں یا اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں کہ جیسے آپ ان کا بالکل خیال ہی نہیں کرتی. تو اس میں ہائپر ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اس میں اپنے ہسبینڈ سے جو ہے وہ شکایتیں لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. آپ اس چیز کو پازیٹیولی لیں. آپ اس چیز کو پازیٹیولی اس طرح سے لیں کہ آپ کی ساس کو آپ کے شوہر کا خیال ہے. وہ ایک ایسی انسان ہے جو اس شخص کا خیال کر رہی ہیں جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ بھول جائیں کہ وہ کس کی امی ہیں, وہ کس کی ساس ہیں. آپ یہ سوچیں کہ وہ ایک ایسی انسان ہے جو اس شخص کا خیال کر رہی ہیں جس سے آپ کو بہت محبت ہے. تو وہ انسان آپ کے لیے بھی قابل محبت, قابل عزت ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کی ساس ہیں تو ظاہر سی بات ہے مور اور لیس آپ کی امی کی ایج کی ہی ہوں گی. تو آپ ان کی باتوں کو اس طرح سے پیشنس کے ساتھ برداشت کر لیں کہ وہ آپ سے ایج میں بہت زیادہ ہیں. اور یہ بات سوچیں کہ جب ہمارے پیرنٹس بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ایجڈ ہو جاتے ہیں تو وہ بہت ساری ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہوتی, غلط ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی ہم بہت زیادہ جو ہے وہ ریئیکشن ان باتوں کے اوپر اپنا شو نہیں کرتے اور انہیں لائٹلی لیتے ہیں اور اپنے پیرنٹس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ اپنے ساس کو جو ہے وہ سمجھانے کی بھی کوشش کریں, ان کو یقین دلانے کی کوشش کریں کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے بہت محبت کرتی ہیں اور آپ ان کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہی ہیں. اور اپنی ساری ایفرٹس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ پھر بھی آپ کی ساس آپ کو ہی بلیم کر رہی ہیں اور وہ بالکل بھی کسی بھی صورت سیٹسفائی نہیں ہو رہی, تو پھر بھی آپ ان سے صرف یہ سوچ کے مس بیہیو نہ کریں کہ وہ بڑی ہیں. اور بڑوں کا ادب کرنے کا حکم جو ہے وہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, جو کہ ہمیں ماننا ہی ماننا ہے. تو اس لیے آپ ان سے بالکل بھی مس بیہیو نہ کریں. اپنے ہسبینڈ سے ان کی شکایتیں نہیں لگائیں. آپ صبر کریں. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک دن ایسا آئے گا کہ انہیں خود ریئلائز ہو جائے گا کہ آپ جو ہے وہ صحیح تھیں اور وہ غلط تھیں. ٹھیک ہے, اور ویسے بھی کوئی کچھ بھی کہے, چاہے وہ آپ کی ساس ہوں, سسر ہوں, رشتہ دار ہوں, ملنے جلنے والے ہوں, انسان کا اپنا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھی ہیں, ان سے محبت کرتی ہیں, ان کا خیال کرتی ہیں, تو پھر کوئی کچھ بھی کہتا رہے, اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے اور آپ کا ضمیر بھی مطمئن ہے, تو آپ کو رات کو سکون کی نیند آئے گی. تو ہر کسی کی بات کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں کریں. جو باتیں ماننے والی ہوں وہ مانیں, اور جو باتیں دل دکھانے والی ہوں انہیں اگنور کر دیں, ان کے بارے میں سوچیں ہی نہیں اور نہ ہی ان کو اپنے گھر میں ڈسکس کریں. ٹھیک ہے, آپ ان ساری باتوں کو فالو کریں گی تو اس سے آپ کے گھر کا ماحول بھی بہت اچھا رہے گا, آپ کے دل کو بھی سکون رہے گا, آپ کو کوئی بے چینی نہیں ہوگی, آپ کا ضمیر بھی مطمئن رہے گا اور آپ کی لائف بہت اچھے سے گزرے گی. ٹھیک ہے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا.